2 ہفتے بعد سیکریٹریٹ پہنچے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کا سیما آندھرا ملازمین نے کیا گھیراؤ۔ متحدہ ریاست کی حمایت میں مزید 2 ریاستی وزراء نے استعفیٰ دے دیا۔ اے پی این جی اوز نے ہڑتال سے دستبرداری کی حکومت کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ نریندر مودی پر کانگریس قائدین برس پڑے، گجرات کے چیف منسٹر پر کرن کمار ریڈی اور دیگر قائدین کی تنقید۔ اور بہادر پورہ نالے کے لیے تعمیر میں تاخیر کے خلاف سردار محل بلدیہ دفتر پر مجلس کا زبردست احتجاج۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ سیکریٹریٹ کے سیما آندھرا ملازمین نے پیر کو وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے خلاف نعرے بازی کی اور سیما آندھرا وزراء کا گھیراؤ کیا۔ سیکریٹریٹ میں مسلسل 13ویں دن بھی سیما آندھرا ملازمین نے ریاست کی تقسیم کے خلاف ریلی نکالی۔ وزیر اعلیٰ کے تقریباً 2 ہفتوں بعد سیکریٹریٹ پہنچنے پر انہیں ملازمین کے نعروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ملازمین نے وزیر مال رگھویر ریڈی کا گھیراؤ کیا۔ ایچ بلاک کی روبرو بھی جہاں پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، ملازمین نے 3 گھنٹے تک احتجاج کیا۔ بعد میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے وزراء انم رام نارائن ریڈی اور رگھویر ریڈی کا ملازمین نے گھیراؤ کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملازمین دونوں وزراء کا راستہ روکتے ہوئے زبردست نعرے بازی کی۔ اس موقع پر وزیر فائنانس نے کہا کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دستوری اداروں میں سیما آندھرا کے مختلف مسائل کی یکسوئی سے متعلق نمائندگی سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ کافی دیر تک ملازمین کی نعرہ بازی جاری رہی۔ بعد میں سیکورٹی حصار میں دونوں وزراء سیکریٹریٹ سے روانہ ہو گئے۔ پیر کو وزیر اعلیٰ اور بعض وزراء کی موجودگی سے سیکریٹریٹ میں گہما گہمی دیکھی گئی ہے۔ متحدہ ریاست کی حمایت میں ریاست کے مزید 2 کابینی وزراء نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ریاستی وزراء کونڈا مرلی اور شترو چرلا وجے راما راجو نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مکتوب استعفیٰ حوالے کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کونڈا مرلی نے بتایا کہ عوامی خواہشات کے مطابق ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر سی پی آئی، بی جے پی اور تلگو دیشم کے موقف کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے ریاست کی تقسیم کا فیصلہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سیما آندھرا کے مزید وزراء ریاست کی تقسیم کے خلاف استعفے دے سکتے ہیں۔ ریاستی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے ملازمین سے ہڑتال کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ ملازمین نے 15 اگست کو تعاون کرنے کا تیقن دیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ہوئے ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر فائنانس، وزیر سماجی بہبود، وزیر امکنہ اور وزیر مال، چیف سیکریٹری و دیگر عہدیداروں کے علاوہ اے پی این جی اوز کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد انم رام نارائن ریڈی نے کہا کہ اے پی این جی اوز سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ہڑتال پر نہ جائیں، کیونکہ ہڑتال سے عوام کو مشکلات پیش آئیں گی اور سرکاری خدمات پر بھی اثر پڑے گا۔ انم رام نارائن ریڈی نے کہا کہ ملازمین کے مطالبے کا حکومت کو احساس ہے اور اس کی یکسوئی کے لیے متبادل بھی موجود ہے۔ وزراء نے واضح کیا ہے کہ ملازمین سے مذاکرات کے لیے کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اے پی این جی اوز اور حکومت کے درمیان بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ ادھر اے پی این جی اوز نے منگل کی درمیانی شب سے ہڑتال کے فیصلے پر برقرار رہنے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کے صدر اشوک بابو نے کہا ہے کہ حکومت کی ذیلی کمیٹی کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے کہ ہڑتال سے دستبرداری کا فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہڑتال میں سرکاری شعبے جات سے وابستہ تمام ملازمین حصہ لیں گے۔ اشوک بابو نے بتایا کہ اساتذہ بھی 1 یا 2 دن میں ہڑتال میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذیلی کمیٹی سے دفاتر میں احتجاج کی سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اشوک بابو نے کہا کہ انٹونی کمیٹی سے اس وقت نمائندگی کی جائے گی جب اسے کسی طرح کے مثبت رد عمل کی امید ہو۔
అక్కడ ఇటు మీకు ఎటువంటి ప్రతిఘటన లేకుండా, ఎక్కడ వైలెన్స్ తావు లేకుండా, ఎక్కడ ప్రభుత్వ ఆస్తికి నష్టం లేకుండా, ఎక్కడ ప్రజా ధనానికి మరి ఇబ్బంది లేకుండా శాంతియుతంగా సమ్మె చేయడం మేము నిశ్చయించాం. కాబట్టి ఈ సమ్మెను నిలువరించాలన్నా కూడా ఈ సమ్మెలో పాల్గొన్న ఉద్యోగస్తుల మీద కన్నా ఇటువంటి క్రమశిక్షణ చర్యలు కానీ లేదా ఇటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే మటుకి ఈ సమ్మె ఉధృతం అవడానికి కారణం కేవలం ప్రభుత్వం అవుతుందని ఆ విషయాన్ని ప్రభుత్వం గమనించాలని చెప్పి वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस, मरकजी हुकूमत और वजारत दिफा पर की गई तनकीदों की मजम्मत की है। कैंप ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सरहदी मसाइल हसास होते हैं और मौजूदा दौर में तमाम ममालिक के पास असरी हथियार मौजूद हैं। किसी भी सरहदी मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, जबकि इश्तियाल अंगेजी से हालात बिगड़ सकते हैं। वज़ीर आला ने नरेंद्र मोदी की जानिब से गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की हुकूमतों की सताइश को मज़ाक़खेज़ करार देते हुए कहा कि गुजरात में स्किल डेवलपमेंट के लिए 106 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 140 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत ने न सिर्फ 415 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, बल्कि 3,25,000 मुलाजिमतें भी फराहम की हैं। वज़ीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दोस्त रियासतों का जो जिक्र किया है, वहाँ की आबादी आंध्र प्रदेश से कम है, लेकिन हमारी रियासत में तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा आबादी को मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए अनाज और ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला का कहना था कि ओहदे की ख्वाहिश रखने वाले को झूठ बोलना नहीं चाहिए। किरण कुमार रेड्डी का कहना था कि नरेंद्र मोदी मरकज़ को मुफीद मशवरे दे सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ से दूर एदाद शुमार को पेश करना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेसी क़ायदीन की दानिशमंदी और कुर्बानियों से हिंदुस्तान को दुनिया भर में नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। అమెరికా దేశ ప్రెసిడెంట్ నేను ఈ రోజు ప్రెసిడెంట్ అయ్యానంటే గాంధీజము, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ వల్ల ఈ రోజు నేను ప్రెసిడెంట్ కాగలిగాను అమెరికాలో అని గర్వంగా చెప్పుకునే వ్యక్తి ఒబామా గారు. ఈయన ఒబామా గారి ఎలక్షన్ స్పీచ్ గుజరాత్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి, గాంధీ గారు పుట్టిన ప్రదేశం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఒబామా గారి స్పీచ్ ని కోట్ చేసి నిన్న చెప్తారు ఎస్ వీ కెన్ అనేది, అది ఒబామా ఎలక్షన్ స్పీచ్ లో పెట్టిండేది. ఇది గుజరాత్ కాదు, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక్కడ ప్రజలు అమాయకులు లేరు, చాలా తెలివైన వారు ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలు. రాజకీయంగా వారికి చాలా తెలివైన వారు. ద్వేషాలకు మతతత్వాన్ని రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోయే వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ. सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की तकरीर पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि अवामी मसाइल और उसकी यकसोई के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा और बीजेपी को वोट क्यों दिया जाए, इस बारे में भी नरेंद्र मोदी ने पार्टी का मंशूर और एजेंडा भी अवाम के सामने नहीं रखा। सदर पीसीसी ने कहा कि अपनी तकरीर में उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म और वज़ारत दिफा पर जो रिमार्क्स गुजरात के वज़ीर आला ने किए हैं वो बाइस अफसोस है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज की हौसला अफजाई के बजाय नरेंद्र मोदी ने उनकी हौसला शक्नी की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गरीब अवाम की तरक्की और फलाही स्कीमों पर खुले मुबाहस का चैलेंज किया। बी सत्यनारायण ने वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन दोनों जमातों ने अपने मकतूब में मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी का जिक्र तक नहीं किया है। सदर पीसीसी ने कहा कि उन पर आला कमान की मुखालिफत का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि कांग्रेस ने अक्सरियती अवामी तायद की बुनियाद पर रियासत की तकसीम का फैसला लिया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के मौक़िफ़ की मदाफ़त करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने अपने इलाके के अवाम के जज्बात को आला कमान तक पहुँचाया है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। सदर पीसीसी ने बताया कि एंटोनी कमेटी से अगर कोई नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर 9581141230 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। वज़ीर दही तरक्यात डी मानिक वरा प्रसाद ने कहा है कि मोदी के तरक्की एजेंडे में एसटी, एससी, बीसी, अक़लियतें, किसान और ख़वातीन शामिल नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि मजमूई तरक्की से नरेंद्र मोदी वाकिफ़ नहीं है, इसलिए गरीब अवाम की तरक्की उनके लिए मजाक के बराबर है। नरेंद्र मोदी को गुर्बत के बारे में बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ज़्यादा गुर्बत गुजरात में पाई जाती है।
मुल्क पर कांग्रेस नहीं बल्कि संघ परिवार और आरएसएस बोझ है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर शंकर राव ने ये बात कही। नरेंद्र मोदी की तकरीर पर तबसरा करते हुए शंकर राव ने कहा कि गुजरात में अगर तरक्की होती तो 13 वज़रा और 17 अरकान असेंबली को क्यों शिकस्त होती। उन्होंने कहा कि एनडीए में इत्तेहाद नहीं है तो वो अवाम में कैसे इत्तेहाद पैदा होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए शंकर राव ने कहा कि आला कमान की मुखालिफत करने वालों को अपने ओहदे पर बरकरार रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आला कमान की वजह से ही किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तेलुगुदेशम पार्टी लाख कोशिशों के बावजूद रियासत में अपनी गिरफ्त मजबूत करने में नाकाम नजर आ रही है। ऐसे में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तेलुगुदेशम की हालत को मजीद बिगाड़ दिया है। सन 1999 में बीजेपी से मुफाहमत का खुमियाजा तेलुगुदेशम को अभी तक भुगतना पड़ रहा है और इसी मुफाहमत के दाग को मिटाने के लिए बीजेपी की खुलकर मुखालिफत के बावजूद भी उसे 2 बार अपोजिशन में ही बैठना पड़ा। कांग्रेस के तेलंगाना की तश्कील के ऐलान ने भी तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन की नींदें हराम कर दी हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना पार्टी को मजीद हाशिए पर ला सकता है। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के समधी बालाकृष्णा और पार्टी लीडर मुरली मोहन ने नरेंद्र मोदी से क्यों मुलाकात की है, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने इस खदशे का इजहार किया है कि बीजेपी अगर इख्तिदार में आएगी तो मुल्क की सलामती के लिए खतरा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के मामले पर चंद्रबाबू नायडू दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज पर तबसरा करते हुए जी वेंकट रमना ने कहा कि पार्टी आलाकमान इस मसले से निपटेगी। सीमा आंध्रा कायदीन के रवैये पर कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान जायजा लेकर इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कहा है कि मरकज में बीजेपी के इख्तिदार पर आने की उम्मीद में चंद्रबाबू नायडू जाफरानी पार्टी की तरफ रागिब हो रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के अरकान असेंबली के श्रीनिवासलू और ए अमरनाथ रेड्डी ने कहा कि अब तक कांग्रेस के साथ मिलकर सियासत करने वाले चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी के बैनर तले अपने सियासी अज़ाइम को अंजाम देने का मंसूबा बना रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि बीजेपी के साथ तेलुगुदेशम के ताल्लुकात का भी गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने इशारा दिया है। उनका कहना था कि माजी में भी चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने चंद्रबाबू नायडू के बीजेपी के साथ ताल्लुकात पर वजाहत करने का मुतालबा किया है। ग्रुप 4, ग्रुप 2 और जूनियर लेक्चरर्स की मुलाजिमतों के उम्मीदवारों ने एपीपीएससी से नुमाइंदगी करते हुए एलामिया जारी करने का मुतालबा किया है। उम्मीदवारों ने बताया है कि रियासत की तकसीम के फैसले से रियासती सतह के तकर्रुरात पर मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन पंचायत सतह पर तकर्रुरात किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों ने पंचायत सतह के लिए जूनियर लेक्चरर्स, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के लिए फौरी एलामिया जारी करने का मुतालबा किया है। टीआरएस ने सीमा आंध्रा के अवाम और कायदीन से अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा न करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर विनोद ने रियासत में सीमा आंध्रा के अवाम और कायदीन से रियासत की तकसीम के अमल में ताउन करने की भी अपील की है। उन्होंने खबरदार किया है कि रियासत की तकसीम को रोकने से तेलंगाना अवाम में नाराजगी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करते हुए तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर तश्कील तेलंगाना को रोकने की साजिश की है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू की इस हरकत पर इलाके के तेलुगुदेशम कायदीन की खामोशी बाइस अफसोस है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी सदर की साजिश में तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन को शामिल नहीं होना चाहिए। रियासती वजीर बड़ी सनत गीता रेड्डी ने रियासत के सनतकारों और सरमायाकारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर रोजगार, माशी पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ रोजगार के अलावा दूसरे मौजू पर बात की गई। उन्होंने अपने खिताब में सरमायाकारों से कहा कि हुकूमत की दोस्ताना पॉलिसियों से सनतों को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ इलाक़े सनतों के लिए ज़राए फराहम करते हैं। उन्होंने सरमायाकारों को तयख़ुन दिया कि सनतों में उनका सरमाया महफूज रहेगा। उन्हें रियासत की तकसीम पर फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं है।
سابق رکن اسمبلی اے جے پرکاش نے سونیا گاندھی پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے پرکاش نے کہا کہ اگر ریاست کی تقسیم کا فیصلہ نہیں لیا گیا تو سونیا گاندھی کو ملک سے باہر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کو وائی ایس آر کانگریس پارٹی ارکان مقننہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلسی کارکنوں و ابتدائی صدور معتمدین پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والے سیاسی حالات اور انتخابات کے پیش نظر متحرک ہو جائیں۔ دارالسلامی عید میلاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مجلسی کارکنوں سے کہا کہ ماہ مبارک رخصت ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے جو تربیت ہمیں ملی ہے اس کا سلسلہ سال بھر جاری رکھیں اور مساجد کو ویران نہ ہونے دیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں پہلے سے زیادہ متحد و منظم رہنے کی ضرورت ہے۔ صدر معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، اراکین ملے، اراکین بندیہ، محبان مجلس اتحاد المسلمین، معزز علماء کرام، عزیزان ملت، میری جانب سے اور میری پوری جماعت کے علماء کی جانب سے آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قیام اللیل کے اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال کے آنے والے 11 مہینے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اسی طریقے سے عبادت کرنے کی ہدایت اور توفیق دے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے روزے کے ذریعے جو بھوک اور پیاس پر کنٹرول حاصل کیا اور جو راتوں میں ٹھہر کر ہم نے جو قرآن کی تلاوت سنی یا کری، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھوک اور پیاس پر کنٹرول کریں، اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کریں، اور ہم تمام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہی نہیں کہ صرف رمضان کا ایک مہینہ ہم تمام لوگ اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مساجد کو بھول جائیں۔ یہ بہت غلط ہے کہ ہم صرف ایک ہی مہینے سال میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد اس کو بھول جائیں، جبکہ یہ ہم تمام کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ یہ زندگی کیسے گزارنا، کس طریقے سے گزارنا، اس سے ہم کو تعلیم ملتی ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس راہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر عطا کرے، استقامت دے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے سال کے 11 مہینے اپنے مساجد کو آباد رکھیں، اپنے دل کو آباد رکھیں۔ عزیزان ملت، دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو ایک 6-7 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے کہ انتخابات اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ہوں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے لیے ایک لاہ عمل کو تیار کریں، ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم کو اب اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں جانا ہے، اور ہم تمام کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں سامنے آئیں گی۔ 2009 کے پارلیمانی اور اسمبلی کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ تمام جماعتیں ایک ہو گئی اور ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کیسے روکے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے اللہ نے ہم کو نصرت اور ایک کامیابی سے نوازا، اور اللہ نے ہم کو عزت سے نوازا۔ مجھے آج بھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ان تمام جماعتوں کی، ان تمام
साजिशों के बावजूद भी दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला जो हमारे साथ अराकीन असेंबली और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट है, अल्लाह अपने फजल व करम से इस पर भी कामयाबी हमको दिलाएगा और साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला दीगर असेंबली का इंतजार जहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ से भी हमको उन इलाकों से कामयाब करेगा। और बताना यह है कि हम हमारे इत्तेहाद को कमजोर होने नहीं देंगे। पूरी कोशिश क्या है कि ये जो इत्तेहाद का किला इनको पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पर नजर आता तो सिर्फ यहाँ पर नजर आता, और इनको अच्छा नहीं लगता कि हमने सारे किलों पर फतेह हासिल कर ली। हमने हर जगह, हर इलाके में, हर शहर में, रियासत में हमारे इन लोगों ने हमारे इत्तेहाद को कमजोर कर दिया। इनकी आंख में अगर कोई चीज खटकती है तो हमारा इत्तेहाद यहाँ पर, और हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम इस इत्तेहाद को और मजबूत करें। बहादुरपुरा नाले के तामीरी काम में जीएचएमसी की गफलत और मुसलसल टालमटोल का रवैया अपनाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से साउथ जोन बल्दी ऑफिस वाक़े सरदार महल पर जबरदस्त एहतजाज किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुतालिका रुकन असम्बली मौज़म खान ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा व चारमीनार के अरकान बल्दिया व सरगर्म कारकुनों के तकरीबन 4 घंटों तक सरदार महल पर धरना देते हुए सारे इलाके में हलचल मचा दी। आखिरकार बल्दी हुक्काम ने बाहर आकर अरकान असम्बली से मुलाकात की और उन्हें तयखून दिया कि मंगल से काम शुरू कर दिया जाएगा। मौज़म खान ने बताया कि नाला उबलकर पानी सड़क पर बहने की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में मजलिस ने 3 माह कबल ही 90 लाख रुपए मंजूर करवाए थे, लेकिन बल्दी हुक्काम तामीरी काम का आगाज नहीं कर रहे हैं, जिस पर यह धरना दिया गया है। रुकन असम्बली ने इंतबाह दिया कि काम का आगाज न होने पर मजलिस कौमी शाहरा पर धरना देगी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और मेरे साथी एमएलए जनाब अहमद पाशा कादरी चारमीनार इस सरदार महल के ऊपर धरना बैठे हैं। ये धरने का मकसद है कि बहादुरपुरे का जो नाला है, पिछले 1 साल से मेहनत कर उस नाले के जो पानी बह रहा है, रोड के ऊपर आ रहा है, उसके वास्ते हम सैंक्शन लेके आए थे। सैंक्शन आ चुका है और सैंक्शन के आने के बाद भी ये जीएचएमसी उस नाले के ऊपर काम चालू नहीं करी है। उसके वास्ते आज यहाँ पर हम सरदार महल के ऊपर धरना बैठे हैं और इस धरने को देखते हुए कमिश्नर बल्दिया जीएचएमसी जनाब कृष्णा बाबू साहब ईएनसी और हमारे जोनल कमिश्नर को यहाँ पर भेजे हैं। वो अश्योरेंस दे रहे हैं वो कल से ही काम चालू करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला पब्लिक की जो तकलीफ़ है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तकलीफ़ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के साथ है, आवाम की तकलीफ़ के साथ है। उसी तरीके से इनके अश्योरेंस के ऊपर मैं और अहमद पाशा कादरी साहब यहाँ पर धरना ख़त्म कर रहे हैं। हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कल से काम थोड़ा उसमें कुछ सुधार में लाएंगे और 1-2-3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट से भी काम शुरू कराने के वास्ते हम कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के मुसलमानों के एक वफ्द ने पीर को दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से मुलाकात की। वफ्द ने गुजरात में मजलिस की शाख के क़याम के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त की। मजलिस के कॉरपोरेटर एसएफ नज़ीर ने वफ्द को महाराष्ट्र के मजलिसी जिम्मेदारों के साथ रब्ता करते हुए गुजरात में मजलिस की शाख के क़याम का अमल मुकम्मल करने के लिए काम करने का मशवरा दिया है। वफ्द ने मजलिसी क़ायदीन को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों के लिए प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। महकमे आला तालीम के सदर नशीन जयप्रकाश राव ने बताया कि 30 अगस्त तक सदाकत नामों की जांच की जाएगी। 22 अगस्त से 3 सितंबर ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है, जबकि 4 सितंबर को ऑप्शंस की तब्दीली की जा सकती है। जयप्रकाश राव ने बताया कि 5 सितंबर से नशिस्तें अलाट की जाएंगी, जबकि 10 सितंबर से क्लासेस का आगाज होगा।
انہوں نے بتایا کہ داخلوں کے لیے 53 ہیلپ لائن مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ جے پرکاش راؤ نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے رہنمانہ خطوط کے مطابق کونسلنگ کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سیما آندھرا میں کونسلنگ کو یقینی بنانے کے لیے تمام عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ گلزارس چوراہے کے پاس ٹریفک کا مسئلہ عوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اس علاقے میں دکانات کے پاس غیر قانونی طریقے سے گاڑیوں کی پارکنگ، آٹوز کی پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پیر کی دوپہر اور سے پہر گلزار ہاؤس پر گھنٹوں ٹریفک جام رہی۔ ٹریفک کو باقاعدہ بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کا ایک بھی ملازم وہاں نظر نہیں آیا۔ دکانات کے پاس غیر قانونی پارکنگ، آٹو ڈرائیورز کی منمانی اور ٹریفک پولیس کی لاپرواہی سے اس علاقے میں راہگیروں کو مشکلات ہو رہی ہیں۔ صدرنشین ریاستی حج کمیٹی سید خلیل الدین نے بتایا کہ عازمین حج کی رہائش کے لیے نظام رباط کے مسئلے کی یکسوئی عنقریب کر لی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں 2 فہرستیں مرکزی حج کمیٹی کی منظوری کے لیے تیار ہیں اور بہت جلد اس پر فیصلہ لیا جائے گا تاکہ عازمین حج سکون و اطمینان کے ساتھ حج کر سکے۔ بانسواڑہ نظام آباد کے TRS رکن اسمبلی پوشارم سرینواس نے وقف بورڈ کے صدرنشین خسرو پاشا بیابانی سے بڑے پہاڑ کی درگاہ شریف کے لیے ضروری سہولتوں کے لیے نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ درگاہ شریف میں مختلف ریاستوں کے عقیدت مند زیارت کے لیے آتے ہیں لیکن وہاں سہولتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درگاہ شریف کے لیے کمیونٹی ہال، کمرشل کمپلیکس اور دیگر کاموں کے لیے خسرو پاشا نے 50 لاکھ روپیہ منظور کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی 50 لاکھ روپے کے تعمیری کام مکمل کیے گئے ہیں۔ رحمت نگر کے علاقے میں ایک شخص ٹرانسفارمر میں فیوز ڈالنے کی کوشش میں جھلس کر فوت ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 33 سالہ یوسف خان جو خانگی طور پر الیکٹریشین کا کام کرتے تھے، ہفتے کے دن حادثے کا شکار ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں وہ پیر کے دن فوت ہو گئے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ 2 ہفتے بعد سیکریٹریٹ پہنچے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کا سیما آندھرا ملازمین نے کیا گھیراؤ۔ متحدہ ریاست کی حمایت میں مزید 2 ریاستی وزراء نے استعفیٰ دے دیا۔ APNGOs نے ہڑتال سے دستبرداری کی حکومت کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ نریندر مودی پر کانگریس قائدین برس پڑے، گجرات کے چیف منسٹر پر کرن کمار ریڈی اور دیگر قائدین کی تنقید۔ اور بہادر پورہ نالے کی تعمیر میں تاخیر کے خلاف سردار محل بلدیہ دفتر پر مجلس کا زبردست احتجاج۔ اس کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔